सासालो 1 नम्बर विधानसभा आमसाइनि रामशंकर एडिसि विलेजनि रामशंकर हाटियो तिप्रामथानि बुहाक्ति हाटि पान्डा संसजाखा ओ हाटि पान्डाव मानजाखा तिप्रामथानि इएम बरंगनां रवीन्द्र देबबर्मा YTF नि सेक्रेटारि आदर्श देबबर्मा TWF नि आदंजक शिवानी देबबर्मा आको संनो कारै तेबो तिप्रामथानि आदंरक ओ हाटि पान्डाव मानजाक फैका चिनी पाब्लिक जनगण तमन अभाव जोंथ' अभाबखौ फोरोंथायनाया खायफानो जों प्रत्येकটি एलाकानि समस्यानो तुयै जों मिटिं खालामो तावब्लं दै फैलावनो लामा कतरखौ मटामटी हामका लामा चिकन ओ कमी थानानि लामानो बाहायखै जों खालायमान आबरनो नरकनि बखौै आं खानापाय मालिया खायफानि जों लिगार खानादा जों पाइखाखौ काय अबरतुयै काहाम काय जों सिना सुगत सैनाय ताय गेसें गाय जतनसे नांगौमा तैनि बागै गोबां मा जों जालो दं सिन बरफ जों आंगर एमडिसि मान इंडियागुलो आबनि परेचिनि एमएलए विश्वकेतु तमानी माने आगी एमएलए तंत्र समय खाली काउ एमएलए मन यागुलो बो जत्तनि से जों तैनो जों साफ बिसे जों जखन डीएम बाय मीटिं खायो राज्य सरकार बाय जों मीटिं खायो कारण एडिसि एलाकानि थामात्रजन 6 दूर फाकलानै सिनि दलनि देवरत कल विश्व देबबर्मा सरल पद जमातिया आमतिके 7 जना एमडिसि दलनि याकारि थाका जों माखौ नाखा इग्रागानि सुनासो थकमाले किन्तु थकदिया 1984 सालनि 17 तारिख आगस्ट भारतनि संविधाननि 48तम पारनै 49तम संशोधन खायो त्रिपुरानि 6 शिड्यूल आइन पास खायो 84 नि 23 तारिख आगस्ट अबरताय समय मालिया केबो আমরা বাঙালি সব এডিসি বানিয়ে দাও অমুক বানিয়ে দাও না আমাকে আইন তা আমি খাইয়ে जोंनाबो जेसकाफोर नामखौ जों চেষ্টা खालामो 2 नाम्बार थांगा 3 नाम्बार 4 नाम्बार था ताबो फाइदे रेगाओ अनेक किछु ताबो बर समस्या खालामो रेगानै सामुं रामशंकर केन्दु ताखोनो 1 नाम्बार दं नमी orang खूब काम सामुं निनि ताखलायनि जे हिसाबो गोबां विलेज कमिटि दङ जे विलेज कमिटि अनेक सामुं थिमतो खायमिया 40 दिन सिकाया खूब नंबर किन्तु 80 नि लायथाङा बुसुति बरबो बुसुकाखा हा 82 दिन Abu ketal ni bosan ni cengka, cengka. Abu bayi songgo ba, abu ki orang ni sini mulut bau songgo ba, abu renai. Abu ki sungai bau songgo ba orang ni, bilu songgeri man ba. Abu sungjudi ara subui, program kaya job to kam sun kaya hoya kaya, baru ki songgo ba. 48 hour puila payment se, nomor 16টা সানখলা 16টা তারপরে নিনি 12 16টা দিল আবুল পরিবরিকা তাই 2টা 3টা হাইলি প্রেসিডেন্ট জেপি নাড্ডা ভারতবর্ষনি যে বংনি যে চালক দংনাই সঞ্জিত পাত্রা ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী সহ বুয়া গ্রাম পুইলা রিঙ্গৈ নরক গাইছেন কক্সরাইজা ফাইছিরি নকাম না চিন্তা খানে না सोंबाय आरो नोंखरिबो जों मुख्यमंत्री साइ दङ नोंखरिबो जों मन्त्रि सभा साइ दङ ननो रियावो ता ननो रिया ताम दरतम ननो रिया ताम दरतम बा रिया बा कोकरे किन्तु मा रिंगो अ कारणका नों कायसे बिरोधी दलनि आसननि सुजुग माखा एबं ननो आं काम नांनाय किन्तु नों काम नांनाय कोन करसना पुइलाव सागा नरक मन्त्रि सभा फैग्रा सिदि नों इबादि 3 जन मन्त्रि खादिजे अनमेल देबबर्मा दांनाय साबावनाय
উপমুখ্যমন্ত্রী চাপাইলি শেষ দিন जोंबाय আলোচনাকে সইংলাই কাগজ থেকে যে যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নির্ণয় বাগৈ তামনি বাকি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাই আপনি বাগৈ ও আপ্রু রাজেন্দ্র কুমারী বাজপেয়ী খরচা রাইবার সঙ্গই সিক সিদুর রিমাহাই তাবু খরচা একে মিশ্রণ সঙ্গীতা কিন্তু ভাইয়া কম 2 মাস কোন রকম লাইদ্রু 2 মাস পরে 2 বছর পর অপেক্ষা মাখে প্রেসিডেন্ট জেপি নাড্ডা ভারতবর্ষনি যে বংনি যে চালক তংনাই সঞ্জিত পাত্রা ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী সহ বুয়া গ্রাম পুইলা রিঙ্গৈ নরক গাইছেন কক সারাইজা ফাইচিরি নকটাউন না চিন্তা খাইনা না जोंबाय आरो नों करिबो जों मुख्यमंत्री साइ दङ नों करिबो जों मन्त्रि सभा साइ दङ ननो रियावो ता ननो रिना ताम दरतम ननो रिना ताम दरतम बा रिया बा कोकरे किन्तु मा रिंगो अ कारण का नों कायसे बिरोधी दलनि आसननि सुजुग माखा एबं ननो आं काम नांनाय किन्तु नों काम नांनाय बन बरसगा पुइलाव सागा नरक मन्त्रि सभा फैग्रा सिदि नौनि बाकी 3 जन मंत्री खादिजे अनमे जेबरमा दांनाय साबावनाय फारि गन उपमुख्यमंत्री साबायनि शेष दिन जोंबाय आलोचनाके सइंनाय कागज खेके जे जे ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড निनायनि बागै तामनि बाकी ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড नाय आबुनि बागै ও আপ্রু রাজেন্দ্র কুমারী বাজপেয়ী খরচা রাইবার সঙ্গই সিক সিদুর রিমাহাই তাবু খরচা একে মিশ্রণ সঙ্গীতা কিন্তু ভাইয়া কম 2 মাস কোন রকম লাইদ্রু 2 মাস পরে 2 বছর পর অপেক্ষা মাখে যত রাং রহমানকে ব্লক কই যার কারণে ব্লক সঙ্গে তুই সংমাত আবসিং সিংসে মিছে চেয়ারম্যান রক্ষব ও বিএসসি চেয়ারম্যান ব্লক সঙ্গে সিংহ সমন্ত ও তুইব কোন পাড়া ফানো माने यता तुम संताबो जत विलेज कमिटी नताई कारेन्ट अकरै कारेन्ट थाइया नक्सा रखुंगाय हैंडपाम्प कलता इका जों कलता आबो प्रत्येक विलेज कमिटी सा 3टा खाली और सिनि चेयरमैन रखंगो सिनि सबजन चेयरमैन रखंगो 3टा खाली रखुं रहि मानो 5 परिवार 7 परिवार 10 परिवार नर जदि न मिनि डीप टिउबवेल सबमार्सिबल कायनानि मुखा आंदोलन खायाखै जों बाय आं हाय बर 11 मास जेल बुजागै तक्ता खालाय दाजायाखै हाजार हाजार बरक नक सबजाका बुथार जाका आगरतला शहर गारिनि सकलायै आपन तो बरक कम 1980 साल बरक पुजु कमबा ओ एलाकानि बरक सुनेला और पाराव तम तो कोटा परिवार तो माने 3 वर्ष हो गया आज से के बुझा माने पड़े से 6 शेड्यूल मामले इंदिरा गांधी रोगा बरक मोर कामनि बगे आसे तांलाय सुबाय कगाय सुबाय नै दगा बरक ने फेका मुति मुति अवस्था दगा 1982 साल टीयूजेएस के नेता रब भाई इंदिरा गांधी चुक्ति खाले क्या नरगानी कांग्रेस सुबादी कांग्रेस तांदी किन्तु आनि कांग्रेस सुबाबो दर एक लगे बुक बाते जायदि आंनरनो 6 शेड्यूल रिसिगाय 6 शेड्यूल भारतवर्षनि उत्तर पूर्वांचल सिमिस 10 टा दं जोंसो पड़िला सिनि मनो नुगैसे आसाम स्रोंगौ मिजोराम स्रोंगौ मेघालय स्रोंगौ एका तिनि एकाम लुखासो 82 पार्सन सय खेलेमेनि 6 शेड्यूल रिनाय रियामां बरिया कारण ननो रिनानि मतो हठाৎ के रिनो सम्भव जत दिगेर थिमा खायो खाली साइकी बांगनि सावै हयना सं द्राव सं ओ कमिटि ब्लक स्विमार नाय आं अनेक बरफ फुंखो सार सिनाय तैता मंगा नों सार तैता मंगा नोंला आनि यागो कय मंगलाय मा तंनाय आ जागाव ओंलि आंखाय नोंनि गामिनि जे पाराव दङ नोंनि आधार कार्ड फोन जेरक्स कपि मा थानाय और दिलिसिनि हेजामारे यांखाय सिरि दामरे गुंगो दङ आगरतला यास जों सिप सेक्रेटारि बानो
আপনি পরে পাট্টা কয়েকদিন আগে অনেক গরম থাকা অনেক বড় থাকবো জায়গানি কাগজ বানিয়াকো দুই প্রকার তাবুক অর যে রিমানি অ কাগজ নি বরফ যদি যাই খাই সেটাও এডিসি করি নাই এবং এডিসি রিনা নাম নিয়ম এডিসিনি আইন পাস খাই নরক উৎসগামচির বুবাগ্রানো রাজভবন থানে আসুমানো খানা 26টা সিরিজে বিল 26টা বিল দা কোন পাস খাইয়া রায় 1985 সালে প্রথম বুধবাসক 1983 সালে কিরপারানি ভাই অবিরাম বুধবাসক অনেক ইলেকশন এজেন্ট তিনি বলছেন যে 40 বছর সেটা কম আঙ্গো 40 বছর কম বয়সের একটা বুক ক্লাস কম কটা হলে তাবুক পর্যন্ত রাজনীতি ও আংতাফরান boka beliako ya poni bagai তিনি 80 বছর তিনি এডিসি ক্ষমতা পাইবেনি ইয়া হলো 80 আইনকে পাস খাইমিয়াকো 26টা আইন বিল পাস খাইছিল जोङो प्रग्राम खाइमे गबा आरे खाइमे गया आनि राजनीति जीवन जों যখন টিউ যে 4টা সিট যখন মানো জেলা পরিষদ তুমি নিপেন চক্রবর্তী রিঙ্গে নগেন্দ্র সামাচরণ দ্রাউরিয়া হরিনাথ তারপর নিনি রতিমন জমাতিয়া শর্মা শেখা নর ফাইসিরি মেপ খাইলে গানা এডিসি বিয়াঙ্গে খানান আপু কি বদার নাসনি খাইনি তংবা আই আপু কি বো না বিজেপি দङ না কংগ্রেস दङ না সিপিএম दङ সিপিএম শেষ পর্যন্ত সমর্থন খাইকা আও তাহলে এডিসি নাখা তিপ্রাসানি বাকি আলাদা খাই মেপ খাইদানো নাখা যদি টিউ জিএস